انجام عملیات نوبتی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از گردش غیرقانونی مقدار زیادی مواد مخدر را مصادره کردند. شام 31 марти соли 2022 дар минтақаи назди сарҳадӣ ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатлон гурӯҳи трансмиллии қочоқбарони афғон бо роҳбарии Ҳоҷи Соҳил сокини вилояти Тахори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон сарҳади давлатиро ба таври мусаллаҳона убур намуда вориди ҳудуди маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. гурӯҳи мазкур миқдори аҷман калони маводи мухаддирро бо худ интиқол дода мақсад доштанд ки онро ба шарикони ҷиноятиашон дар қаламрави Тоҷикистон дастрас намоянд. дар натиҷаи гузарондани амалиёти махсус аз ҷониби гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбӣ қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дастаи қочоқбарони афғон ва масири ҳаракати онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон дар кӯтоҳтарин муддат ошкор карда шуд. қочоқбарони кишвари ҳамсоя ба огоҳии гурӯҳи оперативӣ дар хусуси истодан ва таслим шудан итоат накарда аз тамоми намуди силоҳи дар ихтиёрашон қарор дошта оташ кушоданд. дар натиҷаи амалиёт ва оташи ҷавобии қувваҳои амниятӣ як нафар қочоқбар Ҷумахон Валади Талаб тахминан 60 сола сокини вулусволии Янги Қалъаи вилояти Тахори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон безарар гардонида шуда аъзои боқимондаи он бо истифода аз торикии шаб ба ҳудуди Афғонистон паноҳ бурданд. ҳангоми гузарондани таҳқиқоти тафтишотӣ ва аз назаргузаронии ҷойи ҳодиса як адад автомати Калашников, 4 адад тирдон, 2 адад норинҷаки дастии тамғаи F1, 140 адад тирҳои қудрашон 762 мм ва як адад борхалтаи полиэтилении рангаш сафед ки дар дохили он 10 кг воситаи нашадори нави ҳашиш мавҷуд буд дарёфт ва мусодира карда шуд. оид ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ҳоҷи Соҳил, Ҷумахон Валади Талаб ва дигарон бо моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 банди Б кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чорабиниҳои тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти занону бонувон бо раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонзода Ҳилолбӣ ва намояндагони кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар мулоқот доир ба татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 иҷрои муқаррароти қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд, арзгузорӣ ба суннатҳову арзишҳои фарҳанги миллӣ ва ниёгон, пешгирии исрофкорӣ дар ҷашну маросимҳо, тақлидкории ҷавонон ба пӯшидани сару либоси ба фарҳанги миллати тоҷик бегона, пешгирии шомилшавии занону ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро, инчунин пешгирии бемориҳои сироятӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳилолбӣ Қурбонзода оид ба самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ҷиҳати фаъолгардонии нақши занон, татбиқи принсипи баробарии ҳуқуқу озодиҳои мардону занон ва фароҳам овардани имконияти баробар барои амалисозии он, таъмини намояндагии баробарии мардон ва занон дар соҳаҳои мухталифи фаъолият, пешгирӣ ва аз байн бурдани зӯроварӣ нисбат ба занон ки ҳадафи асосии стратегияро муайян менамоянд, изҳори назар намуд. зикр шуд ки бо қабули қонуни танзим ба хароҷоту исрофкориҳои бемаврид хотима дода шуд ки дар татбиқи қонуни мазкур занон саҳми назаррас гузоштанд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, масъулияти волидайн аз ҷумла модаронро дар самти ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намудани фарзандон, хусусан таълиму тарбияи онҳо баланд намуд. гуфта шуд ки дар саридораи геология оид ба татбиқи қонунҳои миллӣ комиссияҳои доиму амалкунанда ташкил карда шуданд ва дар доираи нақшаи кории комиссияҳо ҳамеша бо кормандон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. тақдими китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба тамоми хонаводаҳои Тоҷикистон аз муҳимтарин рӯйдодҳо ба ҳисоб меравад ки ба маърифатнокии аҳолӣ, бедор намудани ҳисси хештаншиносӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстиву ҳисси ифтихор тарбият кардани ҷавонон нақши бориз мегузорад. ин асари гаронарзиш ба дасти ҳар оилаи ноҳияи Хӯросон ҳам расонида шуд. тафсилоти бештар дар шарҳи хабарнигорони минтақавии мо.
баробари табъу нашр ва тақсимоти ин китоби муаррифгари таъриху фарҳанги бостонии миллати тамаддунофари тоҷикон имрӯзҳо ин асари безаволи таърихӣ ҳамчун китоби рӯймезии қишрҳои гуногуни ҷомеа ба ҳисоб меравад. Анорхол Хоҷаева ки худ омӯзгор асту аз фанни таърих дарс мегӯяд, дастрасӣ ба китоби тоҷикони Алома Бобоҷон Ғафуровро ба таълимгирандагон ва омӯзгорони ин фан муҳиму саривақтӣ арзёбӣ менамояд. мо тавассути ин китоб аз таърихи халқи худ, аз таърихи гузаштагони худ огоҳӣ пайдо кардем. китоб на танҳо дар давраи таърихи қадим, яъне ҳам давраи қадимтарини таърихи халқи тоҷикро, давраи асрои миёнаро, давраи нав ва навтарин дар бораи ҳамин таърих баҳс мекунад. яке аз ин мавзӯъҳо яъне мавзӯи давлати ҳахоманишинон мебошад ки дар саҳифаи 91 китоб ҷойгир аст. این یعنی دولت هخامنشیان در عصرهای هفت سال 550 تأسیس شده است که اساسگذار این دولت کوروش کبیر می باشد. کوروش کبیر سال 550 دولت مادها را شکست داده دولت هخامنشیان را تأسیس می دهد تا سال 330 عمر می بیند. یعنی از طرف یونانی ها، از طرف اسکندر مقدونی دولت هخامنشیان بر هم میخورد. با همین موضوع ها خیلی گوناگونند در کتاب تاجیکان. زحمت مؤلف بود که یعنی این کتاب را نوشت و تاجیکان را در عرصه جهان معرفی کرد. در این باره استاد یعنی باباجان غفورов خیلی معلومات پوره و دقیق داده است که تاجیکان یکی از خلق‌های قدیم‌ترین آسیای میانه میباشد. موصوف در لحظه فارغ از درس و مشغولیت‌های خانگی و مطالعه این کتاب مشغول می‌گردد. سال‌های پیشین بنابر نارسایی کتاب‌های درسی و مشخص درج نشدن موضوعات در ادبیات‌های درسی، آموزگاران فنی تاریخ موضوعات را پوره گذاشته نمی‌توانستند. همکنون با اقدام رهبریت مملکت کتاب تاجیکان دسترسی کل ساکنان گردیده، حتی طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی آن را با شوق و مرام زیاد مطالعه می‌کنند. اظهار می‌دارد انارخال خوجایeva. هر وقتی که ما این کتاب را می‌خوانیم، یعنی فخر از تاجیک بودن می‌کنیم، یعنی فخر از همین تاریخ گذشته خود می‌کنم. از پیشوای ملتم یعنی می‌ندار هستم که با ما همین کتاب را تحفه کرد. و این اقدام خیلی اقدامی نیک بود، یعنی اقدامی سری وقتی بود که به هر یک ساکن کشور دسترس گردید که تا که مردم خوانند، یعنی آینده یعنی گذشته خود را دانند که آنها چگونه خلق بودند و از کجا تا به کجا آنها رسیدند. مورد به ذکر است که در برابر ماهیت گوناگون جبهه کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورov طرز نگارش و بیان حوادث تاریخ خلق تاجیک توجه خوانندگان را جلب نموده، شوق و رغبت کس را به تاریخ و تمدن نیاگان خویش و عموما مطالعه کتاب زیاد می‌گرداند. جامعه شناسان بر این نظرند که دسترسی کلی ساکنان مملکت به این اثر معرفگری تاریخ و فرهنگ و مدنیت گذشتگان در تشکل افکار جامعه، روح‌بلندی جوانان و افزون گشتن مسئولیت شناسی آنها بهر حفظ و محافظت مرزبان خویش نقش نهایت مهم خواهد بازید. گزارش شعلای احمد خان فیروز جان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه خراسان. соҳаи пилапарварӣ ва коркарди пила аз ҷумлаи ҳунарҳои қадимтарини мардуми тоҷик ба шумор меравад. пила ашёи хоми пурқимати саноатӣ буда, баҳри рушди соҳаи кирмакпарварӣ барномаҳои давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ тарҳрезӣ шуданд. аз ҷумла дар заминаи татбиқи амалии барномаҳои марбут ба рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди он дар ҷумҳурӣ хоҷагидорони мамлакат истифодаи зарфиятҳои истеҳсолиро ба таври матлуб ба роҳ монданд. гузориши навбатии барнома дар ҳамин мавзӯъ аз вилояти суғд омода шудааст. аз сани 3 марти соли ҷорӣ мувофиқи иқлим ва ҷойгиршавии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд хобондани тухми кирмак дар гармхонаҳо оғоз гардида бо гузашти 12 рӯз ба аҳолӣ тақсим карда мешавад. мувофиқи маълумоти масъулини ҷамъияти савумии кушодии пилаи тоҷик ба вилоят 10860 қути тухми кирмак дастрас карда шуда, аз рӯи дурнамои барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва пиллапарварӣ барои солҳои 2020-2024 нақшаи имсолии истеҳсоли пилла 340 тонна пешбинӣ гардидааст. айни замон дар ноҳияи ҷаборасулов тақсимоти кирмак идома дошта, аз 1200 қутти тухми кирмак 1000 қутти зинда карда шуда, ба санаи 18 апрел 720 қутти дастраси кирмакпарварон гардидааст. 1200 қутти мувофиқи барнома пешбинӣ гардида шуда буд ва имрӯз мо дар 5 ҷамоати деҳоти ноҳия тақсимоти тухми кирмакро гузарондем ва хушбахтона аллакай имрӯз дар 2 ҷамоати деҳоти ҳам ҳаёти нав ва ҳам ҷамоати деҳоти деҳмой ба охир расонида шуд. тақсимоти тухми кирмак имрӯз дар ҷамоатҳои сомониён ва гулхона оғоз карда мешавад ва
با تمام متخصصان کارخانه اداره پیله‌پروری کاربری رفته ایستاده است و ما در روزهای نزدیک با پورگی تقسیمات تخم کرمک را به کشاورزان و پیله‌پروران دسترس میکنیم و امیدوار آن هستیم که امسال از تقسیمات تخم کرمک حاصل فراوان پیله رویانیده به خرمنی دولت سپاریم. برای بنیاد بازی خوراکی کرمک سال 2019 به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 600,000 بیخ نهال توت رایگان دسترس اساسیاسیون و خوشگاه دهقانی گردیده سال جاری برای رشد ساحه کرمک پروری از جانب جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک 73700 بیخ نهال توت در حدود خواجگی‌ها شنانیده شده است. از این مقدار از جمهوری ازبکستان 47000 بیخ نهال توت خوشصفت پهنبرگ نوع مرحمت و سنیش از جانب جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک رایگان به کشاورزان تقسیم کرده شده است. از روی جایگیرشوی و اقلیم تا امروز در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف تقسیمات قطعی کرمک به انجام رسیده و در دو جماعت دیگر ادامه دارد و در یک جماعت ناحیه مذکور تقسیمات کرمک آغاز خواهد گردید. ما این سال به 5000 نهال توت آورده تقسیمات کرده دادیم. 2,500 ازبکستان آورده بیپر رایگان قطع شرکت همین دستگیری کراست با بنا تخم اختای آورده جمهوری اختای یگان خیل و ما نه همه چیز داداشیم همه رایگان قطع خدا نقشه گرفتگی ما 3-4 تا 1200 اختیار. طبق معلومات مسئولین جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک موافق ولایت از 10860 قطعه تخم کرمک 6016 قطعه زنده شده در یک روز 1400 قطعه تقسیم کرده می شود. از اول موسم باشد 4469 قطعه تقسیم کرده شده. کاربری در این سمت ادامه دارد. جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک اقدام گرفته است که برای هوسمندگردانی کرمک پروران به هر یک کیلوگرم پیله تر سری ترازو 15 سامانی مبلغ پرداخت نماید. همین خراجات ها برای تخم کرمک و دیگر مواد ها از طرف شرکت پرداخت کرده می شود. масъалаи истифодаи мақсадноки замин аз ҷумла ба роҳ мондани кишту парвариши зироати кишоварзӣ дар заминҳои назди ва аз он гирифтани 3-4 ҳосил мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. бо дарки ин масъала сокинони ҷамъияти деҳоти ваҳдати миллии ноҳияи ҷайҳун раванди кишту парвариши зироатро дар қитъаҳои замини назди тақвият бахшида дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо сабзавоти тару тоза саҳми арзанда мегузоранд. гузориши хабарнигорони мо идомабахши ҳамин мавзӯст. ташкили гармхона ва ба даст овардани ҳосили фаровон дар замини назди ҳавлигӣ аз ҷониби сокинони ноҳияи ҷайҳун нишонаи истифодаи самараноку оқилонаи замин мебошад. зиндагии мардуми ин ҷо асосан аз ҳамин ҳисоб пеш меравад ва барои кишту парвариши зироат инчунин ҷамъоварии ҳосил аҳолӣ дар ҳамдастӣ меҳнат мекунанд. оилаи бердиевҳо низ таъкидҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакатро ҷиҳати оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода дар замини назди хонаашон гармхонаҳо ташкил намуданд. дар гармхонаҳо асосан помидор, бодирин, қаламфури булғорӣ ва дигар зироати кишоварзиро парвариш мекунанд. ба гуфти хоҷагидорон аз замини гармхонаҳо дар як сол 2-3 маротиба ҳосил ҷамъоварӣ кардан имконпазир аст. муддати 3 сол мешавад ки дар ин гармхонаҳо аҳли оиламон қатъи кор мекунем. хай моҳи январ буд ки мо амина шинондем, дастаки об додем. نه خیلی کلان می شود نه مبینشون دارن خیلی ایلوگی میبرویان که یا قوت اقصد نگیرن برگای زیادیش نودای زیادیش میگیریم. خیلی داروهای مینرالی داروی برای زهر برای ویتامین فقط در درون همه خیلی مهنت میکنیم که همه سری وقت حاصلمون مقصد تازه زمستان در پیچکا میمونیم. شب ده 18 گرادوس تمپراتورش میقپیم. روزده 27-28 گرادوس قطعی علاوه میکنیم ده شب خسته علاوه میکنیم که تو خنک نشود نموش هم حاصلش هم سوزه نغزه بعد این که سرخشوی سر کرده شده است اگه سرخشوی که سر شید یک تنیم تا نشونه که داد خدا خواه بعدی یک هفته این پمیداری ما بزرگ میبرویم. استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین و زحمت شبانه روزی امکان فراهم آورده است که هر یک عائله جماعت دهات وحدت ملی ناحیه حاصل فراوانی بر وقتی سبزیجات و پالزی از قبیل بادرنگ و پمیدور به دست آورده سطح زندگی خود را بلند و در تامین بازار استعمالی سهم گذارند. زندگی من حساب همین گرمخانه است. من دخترام قطعی کل نام قطعی بچه‌ام قطعی در همین
گرمخانه کار میکنیم. مقصد ما همین چیز فراوان شود در همین جماعت خودمون در ناحیه خودمون هم باشد، کم باشه حصه خودمون گذاریم که همین چیزا مردم همین ماه رمضان با نرخ ارزانتر با خیلی بیگویا در میان میگیرن، ارزانتر به نظر به بازار. دختر و کلینام آموزاندیم، انا آینده همین کسبمون هم میگیم که همین کسبمون هم دوام تیان. در نزد حولی بنیاد گرمخانه‌ها منفعت آور بوده امکان می‌دهد تا اینکه طلبات خریداران در 4 فصل سال با سبزوات بروقتی استحصال خود قانع گردانیده شود. طبق اطلاع میدان عمومی گرمخانه‌های نزد حولگی ساکنان جماعت دهات وحدت ملی ناحیه جیهان 10 هکتار را تشکیل می‌دهد. محض استفاده درست تخمی و زمین و زحمت همین قبیل برزگران اصیل است که در این شب و روز بازارهای داخلی با سبزوات تر و تازه کشاورزی تامین بوده در پست گشتن نرخ و نوای اکثر محصولات استحصالی وطنی مساعدت نموده است. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар тоҷикистон таҳаввулоти фарҳангиро ба миён овард ва давоми 3 сол шумораи дӯстдорони китоб афзоиш ёфт. довталабон барои иштирок дар озмуни мазкур низ даҳҳо баробар зиёд шуданд. барои боз ҳам дар сатҳи баланд баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва муайян намудани беҳтаринҳо дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиши масъулони озмунҳо доир гардид. ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ҳамоиши масъулони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ва илм фурӯғи маърифат барои соли 2022 баргузор гардид. дар ҳамоиш гуфта шуд ки барои боз ҳам шаффоф ва дар сатҳи зарурӣ гузаронидани озмунҳо имсол ба рафти баргузории онҳо баъзе тағйирот ворид гардидааст. аз ҷумла сину соли иштирокчиён ба инобат гирифта мешавад. иштирокчиёни хурсо хонандагони синфҳои 1-4 алоҳида ширкат мекунанд ва хонандагони синфҳои 5-11 онҳо дар якҷоя бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ. даврҳои озмуни мазкур ки аз моҳи апрели соли ҷорӣ оғоз мегардад, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки бо дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ семинари омӯзишӣ баргузор намуда ба ҳамаи мутассидоне ки дар вобаста ба даврҳои озмуни мазкур мутасаддианд муҳтавои асосӣ ва тағйиру иловаҳое ки тибқи норасоиҳои солҳои пеш ба амал омада ҷиҳати рафъи камбудиҳо суҳбат намояд. илова гардид ки солҳои қаблӣ дар баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ баъзе камбудиҳо ба назар расиданд. яке аз ин камбудиҳо пешниҳоди шумораи зиёди иштирокчиён ки ба талаботи озмун ҷавобгӯ набуданд. дар ин замина баҳсу мунозираҳо низ ба миён омада буд. иштирокчиёни ҳамоиш барои боз ҳам беҳтар ва дар сатҳи зарурӣ сурат гирифтани озмун пешниҳодҳо намуда суолҳо доданд. аз ҷониби иштирокчиён саволҳои зиёд ҷиҳати иштироки довталабон ба даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст ба амал омад. пеш аз ҳама ин масъалаи иштирокчиён ҳавасмандии моддию маънавии худи довталабон ва омӯзгорони онҳо ва дар асоси талаботи наве ки дар низомнома пешбинӣ гардидааст, пеш аз ҳама барои баргузор намудани озмуни мазкур бояд мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо вазифадор бошад ва дар талаботи озмунро низ саволҳои зиёде аз ҷониби иштирокчиён пешниҳод гардид ва дар доираи талаботи озмун ҳаракат кардем ки пеш аз ҳама ба инҳо ҷавоби мукаммал пешниҳод намоем. қайд карда шуд ки дар ҳақиқат сол ба сол шумораи довталабони озмун афзоиш ёфта истодааст ва мебояд ҳар як довталабро бо оинномаи озмун ва талаботҳои он ошно гардонид. масъалаи ҳавасмандгардонӣ ва пардохти хароҷоти ғолибонро ки дар даврҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок менамоянд аз ҷониби мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо таъмин кард. аъзои ҳакамонро дар шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо аз ҳисоби мутахассисони варзидаи соҳа интихоб намоем. кормандони вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ
جمهوری تاجیکستان و مسئولان آزمون‌ها پیشنهاد و درخواست و سوال‌های اشتراکچیان همایش را قید کردند. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. баргузории марҳилаи нави озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар яке аз калонтарин минтақаҳои ҷумҳурӣ ноҳияи бобоҷон ғафуров низ боис гардидааст ки омодагии хонандагон ҷиҳати иштироки фаъолона беш аз пештара комилтар роҳандозӣ шавад. иштироки намояндагони қишрҳои гуногун дар давраҳои қаблии ин озмун феълан сабаби дилгармии бештари довталабон гардидааст, мегӯянд ҳамкорони мо. شروع از سال 2019 طبق دستور و سفارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در سراسر مملکت همساله برگزار می‌گردد. سال سیوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمیناسی خوانم و ایجاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌کنم و سال گذشته از روی همین نمیناسی در ناحیه سزاوار جای اول کردم. از روی نمیناسی خوانم و ایجاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک من زیاده از 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 300 بیت پارچه از داستان و دیگر نوای شعری و از نثر باشد زیاده از 30 رمان، 20 پوست، 50 حکایه نوله از بر کردم. طی 2 سال است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اشتراک دارم. سنه‌های 4م، 5م و 6م در آزمون جمهوری برداشت از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم و جای نمایان را اشغال کردم که برای من نیز باعث افتخار است و البته کوشش به خرج می‌دهم که در آینده نیز ملت تمدن آفر خود را کتاب دوستی آنها را هیچگاه پایمال نکنیم. اینجا کتابخانه فیلالی رقم 1 ناحیه باباجان غفوروف در جماعتی یاوه می باشد. در این کتابخانه نورسان و جوانان گرد و اطراف جماعت در وقت‌های خالگیشان آمده کتاب می‌خوانند. برای انتخاب کتاب برای طالب علمان مدیر کتابخانه نعمت نجمی کمک می‌رساند. باید قید کرد که بنای نوی کتابخانه فیلالی رقم 1 سال 2001 تأسیس یافته است. در کتابخانه 8088 کتاب‌ها موجودند که از اینها 3016 عدد با زبان تاجیکی، 1549 عدد با زبان ازبکی و 3511 عدد با زبان روسی میباشند و از ماه ینوری سال جاری زیاد از 300 نفر خوانندگان و کتابخانه اعضا شدند. عبدالجلیل سیدعلیف اعضای همین کتابخانه بوده 3 سال می شود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده تا به دوره جمهوریوی رسیده است. اسامی ادبیات معاصر تاجیک من زیاده از 100 کتاب را مطالعه نمودم و اسامی بخش ادبیات معاصر باشد من 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 250 بیت داستان، 70 کتاب که از اینها 30 رمان و 50 پوست مطالعه نمودم. محض معرفت پروری این پیشوای معظم ملت است که سالهای آخر ساحه کتابداری علم و عرفان روز به روز رشد نموده ایستاده است، زیرا کتاب و کتابخانه نه تنها در تربیت خوش اخلاقی نورسان و جوانان صاحب گذارند، بلکه در پیشگیری آنها از هر گونه گرایش و حرکت‌ها و رفتارهای ناشایسته نیز سهم سزاوار دارند. وظیفه ما استادان مکتب است که پیوسته کوشش به خرج می‌دهیم که خوانندگان سخندان و ادبیات دوست، علم دوست را تربیت کرده باشیم. از این لحاظ در مؤسسه ما همه ساله آزمون‌های لغتدان بهترین، راوی بهترین، کتابخوان بهترین داننده زبان مادری و همچنین آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی برگزار می‌گردد. 3 سال است که خوانندگان ما با موفقیت‌های زیاد از روی این آزمون‌ها نائل گشتند. قابل ذکر است که با مقصد تامین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 فوریه سال 2022 دوره ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گذرانیده می شود. در این باره قرار رئیس ولایتی سلطان جواد احمدزاده به تصویب رسیده طبق آن برای قدرشناسی غالبان آزمون و در سطح بلند گذراندن آن 490730 سومنی جدا گردیده است. واقع
واقعاً برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. هر فرد کشور خاصه نسل جوان را وادار ساخت که بیشتر به مطالعه روی آورند. در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده هم برای اشتراک در این آزمون تیاری همه‌جانبه می‌بینند. همکارانمان خورشید حلیمов و صاحب نور عبدالرسولов در همین باره گزارش می‌دهند. در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در کتابخانه‌های همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده کتابداران و آموزگاران همراه شاگردان اساساً به مطالعه اثرهای گوناگون مشغول می‌باشند. محض همین مری کتابخانه بود که در این آزمون خوانندگان و آموزگاران فعالانه شرکت ورزیده صاحب مقام افتخاری گشتند. استادان در درس‌ها به شاگردان نیز توصیه می‌دهند تا که آنها بیشتر کتاب خوانند و از علم همیشه باخبر باشند. آزمون فروغ صبح دانایی همچون تنها یک بهانه شد برای باز هم بیشتر کتاب خواندن. من خود اصلا کتاب خواندن را خیلی دوست می‌دارم. کتابخانه این تنها یگانه جایی میباشد که من خود را آرام حس می‌کنم. هنگام کتاب خواندن شخص به یک عالم وارد می‌شود که هیچ از آن یعنی حسی بیرون شدن را نمی‌کند. به خیالش او در تمام در یک عالم خیلی هم ناتکرار زیبا افسانه‌ای وارد می شود. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که ما آنجا دیدن کردیم کتابداران میگویند که با اعلان گشتن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است 2 سال اخیر در مؤسسه صف خوانندگان در کتابخانه زیاد گردیده است. هدف از اشتراک من در این آزمون زیاد گردانیدن سویه دانش خود، بهره گرفتن از آثار منظوم و منثور شاعران کلاسیک و معاصر و با گردانیدن ذخیره لغوی خود می باشد. در آزمون اشتراک کردن 100 عدد کتاب، 53 عدد حکایه، 80 افسانه خونده ام و زیاده از 1000 مصرع شعر اجرا کردم. این چونین یک قطار چیستان ضرب المثل و تیزگویک از خود کرده ام. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیمی سومن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گوی مگر آن باد همه از خوتن آید. باید گفت که هدف اساسی تشکیل چنین آزمون‌ها در مملکت این بلند برداشتن ضبط کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخنرانی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه میباشد. از این مؤثرین مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در کوشش آنند که در همه آزمون‌های جمهوریوی شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمایند. مانند عروسکان گل پیراهن 100 عشوه و 100 بهانه دارد نوروز.